हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेओ ब्लॉग रे पहुंच जाइस आमे वर्तमान एटे चारि पहर चलुची रामंकर तो एटे आम मामू जने अछंती तो हेलो गाइस आपण माने केमते अछंती भल अछंती तो खुशी रे अछंती तो हे हाले तो आपण समस्त नियाती भलो भाबे थिबे कि आज हम प्रत्येक गाँव रे चारि पहर चलुची आज हम भाने बक्का बाटी कोन कहछंती केते तो गाइस हम चैनल को सब्सक्राइब करिए पे जमार भूलिबे नै माने ऑफिशियल हेलो बोलो वीडियो को आपण माने मिस कर देबे तो गाइस जमार स्किप करबे नै हमर वीडियो देखो निहात फुल वीडियो देखिबे तापर ही हम वीडियो को आपण माने बुझी पारबे निहात तो गाइस हम किछि समय गला पूजा हो गला पर हम किछि देखेबे हां पूजा जे प्रकार होछि केमते होछि सब हम देखेबे तो गाइस आपण माने ए वीडियो को मिस करबे नै आउ एमिति रे भी छोटा छोटा खंड जाको देखि करी नै कि अटकी जांत नै फुल वीडियो देखंतो वाच करंतो वीडियो केमते अछि केमते नै आमे सब ए जिंस कोन होछि कोन नै सब देखेबो केमिति पूजा होछि भगवान को केमिति माने नामकरण डाकुचंते सब एडा देखेबो आपण मानको हमरो वीडियो किते भी स्किप करबो ना देखबो पूरा फुल करके जदी बे टिके भलो लागे टिके लाइक करो कमेंट शेयर सब करंतो चल भाई देखिए आसंतो आमे देखा दउ आपण मानको तो देखि पारुथिबे आपण माने एठी समस्त भोग खाउचंती आउ आपण माने भी आसी पारबे भोग खाଇବା ପାଇଁ बोल कि मु अनुरोध करूची समस्त को आपण माने समस्त आसीबे बोले देखि पारथिबे समस्त भोग खाउचंती आउ गां रे केमिति केमिति न हो सेटा आपण माने जानि पारबे सो देखि पारथिबे याडे भोग बांटी होची खास करे याडे समस्त बड़ बड़ समस्त भोग बाड़छंती तो भाई और भौणी माने बापा माँ समस्त को ए वीडियो ते देखबे बोली मु अनुरोध करूचे एबे वर्तमान आमे भीतर को जाउछु आ देखि पारथिबे याडे केते भलरे भगवान को जप करछंती तो आमे भीतर को जाउछु केमिति भगवान अछंती केमिति नै निर्दे भी नहीं खाई भी समस्त जप करछंती भगवान को एबे वर्तमान नाम को चाहूँ से बोले आम भीतर को जाइनो तीन तीन झील मैंने डांस कर सुंदर समस्ते केते भल भाव भगवान को जप समस्त खुशी रखु आपण मैंने चाहते भगवान आपण को भी देखी पारे
ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। सिंगर मैंने तो हेलो गाइस एटा होते आम गाँ मंडली आम गाँ कीर्तन मंडली एटा होते पात्रपुट गाँ कीर्तन मंडली माँ भौणी समस्त अच्छा देखो सरला बर्तमान आ कौन कह कि देखो तो हमारा कीर्तन मंडली नानी मने आ कौन कह बर्तमान चाहा पीउछती परा मंडली सरला बर्तमान चाहा पीउछती माउसे भाई सुनो देखो तो माउस आम आंटी डांस नंबर 1 एटा मम्मी एटा आंटी अध घंटा पर देखी पारि एटा हूँ भाउज आमर यहाँ देखो भल कि देखो चेहरा टे भल देखो भाउजी आमर है भाई लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे ओके भाई पात्रपुट गाँव रहा चैनल संतोष के यूट्यूब चैनल है एटा हूँ आमर बड़ आप्ता भल चेहरा देखो हाँ की पली एड्स पली राइती पली पुण ताको ना
ଭାଉଜ ପ୍ରହରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଲୋ ପ୍ରହରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇକରେ ଟିକେ। ଏ ଭାଉଜ ଶୁଭୁନି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏ ଭାଉଜ ଆସିଲ ପ୍ରହରୀ କଲ? ହଁ ବାବୁ। କୋଉ ପ୍ରହରୀ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ? ହଁ ତମର ମେଳ ସରିଲା? ସରିଲା। ହଁଟି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଶୁଭୁନିଟି? ଭାଉଜକୁ ଭାଇ ଶୁଭା ଯିବନି ହେଲା। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାର କାନ ପାଟି ଯାଇଛି, ଶୁଭା ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନ ନାହିଁ, ଆଖି ବି ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯିବନି ହେଲା। ପାଟି ବି ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କର ସେମିତି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ହଉଛି ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନା ପୁରା ନା ହଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ବୋଷ ବୋଲେ ସିଂପୁର ବୋଷ, ଏଇଟା ସିଂପୁର ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ନାନୀ ମାନେ ଆସ ଟିକେ ଆସ। ପ୍ରହରୀ ଆସିଛ? ଆସିଛ ପ୍ରହରୀ? ଆଉ କଣ କରୁଛ ପ୍ରହରୀ ଆସିକିରି? ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଆସିକିରି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କୋଉ ପ୍ରହରୀ ଚାଲୁଛି? କାଲି ସକାଳେ ହୋଲି ଖେଳିବ? କଣଟି? ଭଲ ଖେଳିବଟି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଚା ଯଦି ଗରମ ଅଛି ନରମ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସରିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଖାଇସାରିକି ରେଷ୍ଟ ମାରିବେ, ରେଷ୍ଟ ମାରି ସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ତାଙ୍କେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆରେ ବାଟ ବଢା ବଢି କରୁଛୁ, ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ହଁ କି? ଆମକୁ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁନି ଯେ ଟିକେ ସାଇଡ କହିଲି ଆମେ କଣ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କରୁନି ହେଲା କି ତମେ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟା ହେଇକିରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚାରି ପ୍ରହରୀ କାଲି ହୋଲି? ହଁ କାଲି ହୋଲି ଅଛି। ଚାରି ପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ହାରାରି ସତେଗଡ଼ା 12ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି। 12ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି କରିବେ? ତାଙ୍କେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କରିବେ।
टाइम टेबल को ठीक है जना पड़िया एबे अछि कहबे मंडली के 2 घंटा दिया होची हेले एबे 10:40 रु आरंभ होची पुणी काली 10:11 को फाइनल हेले वर्तमान को मंडली चलला एबे सिल्लुड़ा नहीं सॉरी ना सेरा तो चालू छी वर्तमान सिल्लुड़ा चलती सिल्लुड़ा पर रिवर पर एमरोड़ा एमती सांकेसी आसन मार हां हेले को मंडली खाउ जंत एबे पातरपुट मंडली